नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव अभय तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकशाय मुल्यांक म्हत्व दिवन संसदेन विधानसभा कामकाजात चर्चा भासाभास जावप म्हत्वाचें आसा. नागरिकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर सभाघराचें कामकाज चडांत चड वेळ चड कामकाजीची सत्रां जावप म्हत्वाचें आसा अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या 7व्या क्षेत्राच्या समारोप सुवाळ्या वेळार उलयतना म्हळां. विरोधी पक्षांतल्या सभासदांनी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाच्या नदरेंतल्यान सभाघरांत प्रश्न मांडपाक जाय अशें तांणी म्हळां. तशेंच इनोव्हेशन, डायनामिझम आनी इन्क्लुझिव्हनेस, नवे विचार, नवे तंत्रगिन्याक आपणावन बरें प्रशासन सरकारान जनतेक दिवपाक जाय अशें मत राज्यपालान व्यक्त केलां. ह्या वेळार उलयतना लोकसभा सभापती ओम प्रकाश बिर्ला हांणी ह्या 2 दिसांच्या परिशदेंत 51 प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. तातूंतल्या 31 लोकप्रतिनिधींनी तांच्या प्रदेशा विशीं एकमेकां वांगडा विचारांची देवाण घेवाण केली अशी माहिती दिली. गुजरात, गोवा आनी महाराष्ट्राच्या तरणाट्या लोकप्रतिनिधींनी ह्या वेळार वेपार, उद्देग, दर्यादेग वेवस्थापन, शाश्वत उदरगत, ब्लू इकॉनॉमी, पर्यावरण तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा केली अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिल्या. आतां भारत सरकारान बायलांक राजकीय आरक्षण दिलां. ह्या आरक्षणाचो लाव पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, संसदेंत बायलांक लोकप्रतिनिधी म्हूण मेळपाक जाय. म्हत्वाची धोरणां आंखतना बायलां प्रतिनिधी म्हत्वाचे मुद्दे धोरणांत हाडूंक शकता अशें तांणी म्हळां. ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर तशेंच उपसभापती जोशुआ डिसुजा हांचें उलोवप जालें. ह्या परिशदेंत हरियाणा, आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकाच्या सभापतींनी वांटो घेतिल्लो. युवा शक्ती ही भारताची व्हड ताकद आसा अशें लोकसभेचे सभापती ओम प्रकाश बिर्ला हांणी म्हळां. विद्यार्थ्यांनी लोकशायेंत सक्रीयपणान वांटो घेवचो असो उलो तांणी मारला. 2047 मेरेन भारत विकसीत करपाची जापसालदारकी आतां तरणाट्यांचेर आसा अशें तांणी म्हळां. निर्शेल्ल्या मनशाक मुखार वचूंक मेळना. यश मेळोवपाक निर्धार, ध्येय, स्पश्टताय आनी सतत यत्न जाय पडटा अशें सभापतींनी म्हळें. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. भारत के नौजवानों का सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनका सोच, उनका चिंतन, उनकी नवाचार आज दुनिया के अंदर अपना योगदान दे रही है और इसलिए दुनिया के देशों के अंदर भी भारत का नौजवान अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे प्रोफेशनल कोर्स करके यहाँ गया हो, चाहे अलग अलग शिक्षण में यहाँ गया हो, उस देश के आर्थिक, सामाजिक, वहाँ की नीतियां, पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और यही हमारी ताकत है. गोवा कॅश्यू महोत्सवाच्या 4थ्या आवृत्तीचे उक्तावण काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंयचो काजू ऑर्गेनिक आसून सुमार 30,000 कुटुंबांक उदरनिर्वाह मेळटा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय शेतकी खातें आनी गोंय रान महामंडळाच्या जोड पालवान बेगीनूच काजू मंडळ स्थापन करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्यात. गोंयांत सध्या 6,850 हेक्टर सुवातीत काजूची पिकावळ घेतात. हातूंतली 354 सुवातीत काजूची पिकावळ पुनर्जीवीत करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या वेळार गोंय रान महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकर, दाजी साळकर, निलेश काब्राल तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयचे काजू म्हण हेर राज्यांतले काजू विकपी 578 विक्रेत्यांचेर धाडी घालून गोंय अन्न आनी वखदां प्रशासनान अशा विक्रेत्यांक 5 लाख मेरेन दंड दिला. जाल्यार अशा पद्दतीचे 12,000 किल बोगस काजू बियो नश्ट केला अशी माहिती देविया राणे हांणी दिल्या. एक्सप्लोर, एम्पावर आनी एनरिच ह्या संकल्पनेचेर अंदूच्या काजू महोत्सवाचें आयोजन केलां. काजू बाय आनी काजू बॉय खाशेलें आकर्शण थारलें. ह्या महोत्सवांत फेणी, हुर्राक, काजू बियो तशेंच काजूच्या खाणाची तशेंच हस्तकलेच्या वस्तूंची दालनां मांडल्यात. 10 ते 12 एप्रील ह्या काळांत हो महोत्सव पणजे दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर आयोजीत केला. गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळाचो उपक्रम कॅरियर कॅम्पस डिजिटल QR करियर, परीक्षा आनी शिश्यवृत्ती खातीर मार्गदर्शकाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल जालो. हो व्यापक हँडबूक विद्यार्थ्यांक म्हायती आशिल्ली करियर निवड करपाक
विविध पर्याय सोदून काडपाक आनी स्पर्धात्मक परीक्षा आनी शिश्यवृत्ती खातीर तयारी करपाक गिन्यान आनी साधनां सशक्त करतली. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.